For this video naman guys, nanguha naman kami ng kamuting kahoy guys. Ito guys yung kamuting kahoy niya, ang lawak oh. Ito guys oh. Kuha tayo guys. Tignan nyo guys nung maigi kung paano kunin ang kamuting kahoy. Tignan nyo guys oh. Ayan guys oh. Kamuting kahoy to guys. Watch and learn guys. Panoorin nyo to guys. Kung paano kumuha ng kamuting kahoy. Tigas to guys. Oh. Tigas si guys. Ayan guys oh, laki. Sayang, naputol guys. Ayan guys oh, lakas niya guys oh. Dandahan lang guys dito pag hila guys. Baka maputol guys. Tulad yan oh. Ayan guys oh. Ayan oh, kita nyan oh. Laki guys. Ang laki guys. Meron pa yung natira sa ilalim guys ng mga putol. Ayan guys oh. Nahanap niya guys. Guys, okay na guys. Okay na to guys. Tama na to guys. Ito rin magtanim guys ng kamuting kahoy. Ganito lang. Ganyan oh. Puputulin niya guys at ibabaon rin. Ganyan guys. Magtanim ng kamuting kahoy at saka kumuha. Ganyan mabuti guys oh. Ganyan lang pala guys. Ganyan lawak guys oh. Kamuting kahoy niya. Yan guys oh. Sayang guys, naputol. Yan guys oh. Sayang guys. Putol na naman. Putol na naman guys. Ayan na naman guys oh. Mahirap daw guys anuhin kasi matigas daw yung lupa. Ayan guys oh. Kunti lang yung ano. Ulod. Sarap naman ang bayawak. Ano? Naku po, sayang. Tingnan nyo guys yung lawak ng kamuting kahoy niya. Kinakain na ng bayawak. Kinakain daw ng bayawak guys. Guys oh, sayang naputol. Putol na naman guys. Ito po yung kamuting kahoy guys oh. Yan guys oh. Wala masyado guys. Kasi maliit yung ano. Maliit yung ano niya. So, hindi pa marunong kumuha ng kamuting kahoy guys. Anuhin nyo to. Gagayahin nyo to. Sa mga putol guys. Oh, ganoon yan. Kaya ano na lang. Yan nyo guys ang maigi guys oh. Yan naman guys oh. Na, daw. Hindi daw makaya guys. Ano yan? Tigas. Sobrang tigas. Sobrang tigas guys. Ito pala yung kamuting kahoy guys. Baka hindi nyo to alam oh. Comment lang guys kung anong tawag ito sa inyo.
Ganito yung ano guys. Puno. Ang puno niya guys. Tigas yan guys. Mas maganda guys kumuha ng kamuting kahoy. Kung maano guys, yung maulan-ulan. Naku po guys, ang laki oh. Tignan niyo guys oh. Ang laki guys oh. Oh, ang laki guys oh. Kamuting kahoy oh, ang laki oh. Tignan niyo guys oh. Ang laki guys. Ito pa guys oh, natira guys oh. Matigas guys, matigas. Yan guys oh. Parang bato. Ang laki guys oh. Ito idol, may natira pa. Hindi pala. Ito guys, paano mag-ano guys, tanim guys. Tignan nyo guys oh. Ganun lang guys oh. Ayan. Ganun lang guys. Tignan nyo guys oh. Tataas ng kamuting kahoy. Sa bibilit nito guys, PM lang kayo guys. Baka bibili kayo nito. Kamuting kahoy. Yun guys oh. Sigurong malaki to guys kasi ang puno niya rin malaki oh. Tignan mo. Kasi sa iba oh. Ano ko po guys? Munti ka na guys. Yun guys oh, matigas guys. Dapat yung putulin guys para Sakda ng para bata. madali lang. Ano? Sakda ng bata. Guys, wala guys. Siguro naputol sa ilalim guys. Tignan nyo guys. Tignan nyo guys kung gaano katigas to guys oh. Oh guys. Tignan nyo guys kung gaano katigas oh. Yun oh, laki guys oh. Kaso naputol. Guys oh. Yun guys oh. Rinig niyo yun guys. Ayun. Tama na daw to guys.